Menjuah-juah senina turang itu kekelangan Tuhan ta Yesus Kristus. Uga beritandu, menjuah-juahlah kita kerina, menjuah-juah pusuh ta, menjuah-juah pekulanta. Emakana ibas kerina kecibal kegeluhan ta, marilah sindesken man Tuhan, sidengkahkan katana, janah sisahkan pertoton ta man bana. Ras kita ertoto kuna kata sisah man banta. Reh kami ngadap man bandu Tuhan, aludem kini terukan ukur sebab tek kami. Kami sir bahanca kami matunggung dengkahkan katandu. Ibas perkuah hatendu makana kami matunggung ertoto man bandu. Makana belin kal pengarapan kami. Gegeh kuasa kesasi badia singajari kami. Kunan dengkahkan katandu. Bagi pekemahandu sinahkan surah-surandu. Sebab reh kami ertoto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Senina turang itruh kekelangan Tuhan. Kata dibatasi jadi perenungan ta ibas warienda. Ibu harikutkan kitab Matius pitu ayat sada seh ayat telu bagenda katana. Ola isalah hindu kalak sideban gelah kampe la isalahi di bata. Sabab uga penalahkan du kalak bagai kakam penalahkan di bata. Syarat-syarat si ituntut duman kalak, syarat-syarat eka ituntut di bata kam man bandu. Engkai maka idahndu rintep ibas mata seninandu, tapi beloti silit ibas matandu la igejapndu. Senina resturang endape merupakan sadabagin ibas khotbah Tuhan Yesus idatas uruk. Si tetap mengajarkan ugakin orang geluh, ugakin kearusan tanggeluh kita ras temanta manusia. Jana uga kadibata natap kita ibas krina penilaian ras perbahanenta nandangi temanta manusia. Senina turang iteruh kekelangan Tuhan, makatep kal si idah si gejapkan ibas kegeluhan ta enda. Kita erbahan kalak sideban ugakin arusna. Kita nentukan kearusan kegeluhan kalak sideban. Makana sitah kai si kurang ibas iya. Jana sitah ka kai semahuli ibas iya. Tapi lasi angka, lasi ateh, entah pelasi sadari maka sukat-sukat si iban kita nandangi kalak sideban, lasi terapkan ibas kegeluhan ta. Lasi tatap dirinta, lasi tandai banta tupung kita reban, sukat-sukat tapi penilaian nandangi kalak sideban. Sah makana likang kalak ia menilai, menentukan janah ngatakan kalak sideban ibas kerina kekurangan kelemahanna. Kitik perbahanan kalak si jahat, cara geluhna, sila bagi ukurna si ianggapna jahat, i pebelin-belinna, jana la inenna uga iya, sebab adi inen kelakan iya asangkan kalak sidebandai ibas kekurangan ras kelemahan maka senina turang itruh kekelangan Tuhan. Kata si sahman bantai baswarienda ngingetkan kita gelah kita la mesunah erbahan sukat-sukat geluh nandangi kalak sideban. La kita mesunah guna nalahkan kalak sideban. Tapi sinan lebih kita. Sebab kai tupung kita reban sukat-sukat, tupung kita nalahkan entah ngadili kalak sideban ibas cara narukur ngerana bagi peperbahanana. Tentu sukat-sukat tak ekange iban dibata jadi sukat-sukat man banta. Senina turang itruh kekelangan Tuhan. Engkai makana bagi. Sebab tupung kita rebahan sukat-sukat nandangi kala tentu ijenggo teridah. Makana kita nggo ngetah kai si mahuli, kai si jahat. Tupung kita ngatakan bagenda arusna iya, kam arusna bagenda.
Perbahanan du harus bagenda, pengerana du harus bagenda, ninta man kalak sideban. Entah pesi katakan kalakah jahat sebab bagai perbahanana, kalakah lama huli sebab bagai pengeranana. Tupung si katakan bagai tentu, ngositah kai si mahuli, kai si jahat. Maka harus kita pesi lakukan ka, ibas kegeluhanku, ibas kegeluhan ta, rikutkan pengangkan ta makana adi jeda katakan adilah silakukan. Tentu kita lah ngena ate di bata. Entah sape kita bagi kalak si pekula-kula. Jadi artinya kal adi nggo siangka ngetah kai si mahuli. Jana setah kai silaka mahuli. Guna si pakaikan man kalak si deban. Harus ka silakukan ibas kegeluhan ta. Sebab kai, sebab nggo siangka. Adi siangka lah silakukan. Tentu lama huli ibas Tuhan. Makana senina turang itru kegalangan Tuhan, ulah kaki tambiar. Ulah kaki tambiar adiku katakan kakari semahuli. Entahlah kabu karyaku pas ateta, ulah kita biar. Tapi kita harus tetap belajar. Harus tetap belajar untuk memahami umpamana si idah kala. Ibas perbahanana pengeranana lah siakap tenteng. Kita harus ibas kai si akap lah tenteng, entah pesi tenteng jadi pelajaran man banta. Jadi pelajaran man banta maka bagenda kepekan. Adi bagenda lah mahuli, adi bagenda mahuli. Sila mahuli lah si ikutkan. Si pedawi ibas diri tanari. Jangan mungkin banci si koreksi dirinta. Mungkin aku pe bagian ngerusur ateta ka. Jadi lid perubahan ku si mahuli ibas kegeluhan ta enda. Makana tupung si idah kakalak mahuli. Bagenda kepekan makana mahuli ateta. Maka kita kape berjuang guna banci mahuli. Jadi labo salah kita natap kalak si deban. Labo salah kita mereken penilaian man kalak si deban. Tapi labo guna merendahkan ia. Tapi si tatap ia, si berikan penilaian man bana, si ban sukat-sukat man kalak si deban, guna empelimbarui kegeluhan ta ku si mahuli. Makana kaini nande jenda, arah kata enda iturikan makana. Engkai makana idahandu, rintep ibas mata kalak, tapi balo ibas matandu la idahandu. Jadi artinya, ulah kita terjang mereken penilaian, tapi lalit perubahan, lalit gunana ibas dirita. Tapi tupung kita mereken penilaian, man kalak si deban, guna mabai kegeluhan ta, ku kegeluhan si terulin. Subuk caran tarukur ngerana bagai pe perbahanan ta. Sebab telah kita, labolit kita si sempurna. Tapi arah kegeluhan kalak pe, banci kita erlajar guna kiniulin kegeluhan ta. Arah kesalahan kalak pe banci kita erlajar, gelah kita pe la erban salah. Makana berkembang kegeluhan ta, reh ulina kegeluhan ta, jana banci jadi gegeh ta, jadi kriahan ta, ibas dalani kegeluhan enda. Jana tentu adi bagai perbahanan ta, malam ate di bata natap-natap. Kai si icakapkan kita, si lakukan kita jana, si ukuri kita. Makana pakainya terus kita jadi perkakasna, guna naksikan karena kuasa ras kemuliaanna. Bagenda mekata indai seken man banta, merialah ukurta guna tetap mempelimbarui kegeluhan ta, alu nandai dirinta, alu memperhadapkan kegeluhan ta, raskala sireban, alu mahuli. Tuhan si masuk-masuk kata indai bas pusuta, turah dengan erbuah. Amin. Ras kitar toto. Bujur ibas katandu singgoi dengkahkan kami Tuhan. Tetap kami pengarapan gelah kesah si badia si ngajari kami. Gelah bagesna penandai kami karena diri kami. Janah tupung kami ngenen kalak si deban ibas kelebihan, ibas kekurangan. Lah kami cenderung guna nalahkan ia. Tapi dalam kami erlajar guna mempelimbarui kegeluhan kami. Gelah ibas sila mahulie banci kami berubah. Ibas si mahulie banci ilakukan kami alu ergia-gia. Bagenda pengarapan kami man bandu Tuhan. Makana ibas paksa endape. Tetap kami pengarapan man bandu ibas pertoton kami.
Erdandankan tergejat tuhuman kami uga belin nalia seras perkuatendu ibas kegeluhan kami. Makan aku kam ngenca kami pengarapan dengan pengandes. Mungkin Tuhan ibas paksa enda. Kam natap kami aludem keleng ate. Janah te kami maka belin keleng ate duman kami. Makana itahdu kerina kecibal kegeluhan kami. Ertoto kami Tuhan. Nangdangi kerina kalak. Keluarga-keluarga silit ibas paksenda, ibas kondisi jabuna sila mahuli. La harmonis hubungan antara nanderas Bapa. Tuhan, kam si masu-masusa, kam sing rana kupusuh keluarga enda pekepar. Gelah tuhu-tuhu itandaina Tuhan, ilako kena singena ate Tuhan, isah kena kekelengan, isah kena kebujuran ibas jabuna. Bagepe, karena keluarga-keluarga silit ibas paksenda ngenanami erbage-bage perbeben maka si sakit Tuhan tentu adik kami sakit ndelekal ate kami erbage-bage perukuran turah ibas pusuh kami maka namindokal kami alu metruk ukur nandangi krina kekelengan kami sibas paksa enda ngenanami sakit ibas kulana bagepe sakit ibas pusuhna Tuhan subuk si ngondekah entah pe si sakit nape baru dengar entah sa ia irawat di rumah sakit entah pe rumah ibas paksa enda mindokal kami man badu dudur kendu tandu si melias dadap dukulana ngerana kam sepatah kata saja Tuhan te kami arah ranan dukai pe banci jadi sehat nindu Tuhan banci sehat kerina kekelengan kami enda adilit si terpapar virus corona pe Tuhan adin darat virus ini tentu darat virus ibas kulana nari makana tuhu-tuhu kami pengarapan man bandu Tuhan berikan kesehatan man kerina kekelengan kami si paksana iden dan penakit ibas paksenda termasuk pe Tuhan si penakit pusuhna si ndelayatena la nyaman la tenang stres Tuhan kam si mereka kejelasan kam si ngajari pusuna uga arusna ia ngukuri karena kegeluhan enda semakan adat kena ketenangan dan kena damai sejahtera sebab Tuhan ngerencanakan rancangan damai sejahtera man kerina galaksi kemalangan man Tuhan bagi pertoto kami man bandu nadangi keluarga simpak sagenduari merasakan kehilangan galaksi ikelengina dandankan itadingken ibas kematian Tuhan tentu ndelekalate kami megogo kal pusuh kami janah mungkin saja langa teralaukan kami kalawasena Tuhan mindokal kami kam sim pegegehi kri na anak-anak kedu si merasa kehilangan kalak sini ikelengina janah kam Tuhan singa pulisa kam sim pegegehisa si mereka pusuh rela ikhlas guna ngelepaskan kalak si ikelengi nadingkan nadingkan dunienda mekuah hati untuk kami krina Tuhan si paksana ngenanamisa Tuhan ertotope kami karena kerina anak-anak kami ngarapkal kami gelah Tuhan sinjayam kegeluhan kam sinjaga iya Tuhan singajarisa pakai induk kami guna membimbingsa gelah anak-anak kami kerina banci jadi anak si malang man Tuhan si ngeteh kai si mahuli kai si jahat janah pentar ia makaikan kegeluhanna indeskan kami masa depan anak-anak kami kubas tandu ibas persekolahna ibas pendahinna ibas ia nimai teman geluhna kerinana Tuhan indeskan kami kubastan Tuhan termasuk pe jagal kawalindu ia ibas pergaulenna gelah tahna guna menghindari pergaulan silam huli si rebahan caceda masa depanna baginda mempengarapan kami kerina keluarga-keluarga pe Tuhan si bas paksenda paksana nimai anak nimai tuah ku tengah-tengah jabuna mindo kami man bandu gelah kam si mereka sebab te kami Tuhan alu kuasa andu kai pelali si matahan kai pe banci bahandu makana terkhusus sertoto kami karena kekelengan kami keluarga ilayasina si paksana berjuang guna ndatkan pupus alu proses bayi tabung endape Tuhan si masu-masu kerina perjuangan usaha dokter janah Tuhan si makaikan kerina tim medis si erdahin guna ia enda mau pengarapan kami man bandu te kami Tuhan adi atendo lalit si matahat ibas kami
Tuhan ngibasita menduga kami manbadu alam dundulah salah restu sana telah metunggung kami mido manbadu metunggung kami ertoto manbadu metunggung kami ngalakan masuk-masuk enda mempertotong kami enda mempengarapan kami indeskan kami kegeluhan kami ibas aruh kelang hati itu sebab reh kami ertoto ibas Yesus Kristus Tuhan kami. Senena turang iteruh kekalangan Tuhan bagenda mekata indai sekan man banta kerinana emakana dalanilah kegeluhan du jana damai sejahtera sirah naibas Tuhan nari sila terukuri manusia ngarak-ngarak pusu rasukur du erdandankan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, salam tetap semangat guna jaga kesehatan. Tuhan si masu-masu kita kerinana bujur. Sangat